So good day guys, eto, update lang tayo sa mga available nating mga kitten yan. Eto may tatlo tayo ditong British short hair na puro golden guys ha. Puro female yan. Yan, unahin natin tong female one. Yan, lapit natin. Female golden. Ayan, ang ganda nito guys, 2 months lang to ha. Gaganda lalo mga itsura nito guys pag nagkaedad-edad, promise yan. Ayan o. And then eto yung female 2. Ayan, puro golden yan guys ha. Import both parents. Ayan, female 2. Sa kanila guys, out na lang natin ng 25k each. Ayan. Female 3, 25k each guys. Ayan. Female. Puro female guys ha, walang male sa mga naghanap. Puro female tong golden natin na short hair. British short hair na golden. Sa kanila guys, 25k each. Ayan, with vaccine. And ayan, may anti-flea na rin siya. And then with deworm guys, with vaccine card yan ha. Ayan, pag kinuha nyo yan guys with vaccine card. Ayan. And then eto guys, may male na ragdoll tayo dito. Ayan, blue eyes, last one na to guys. Sa kanya guys, out ko na lang ng 22k guys. 22, ayan, 22k. Ayan, both parents nito guys with paper CFA. Pero siya is wala na, para abot kaya lang. Ayan. Both parents is import. With vaccine guys. Ayan. 5 months nga lang pala yan guys ha. 5 months. Ayan. With vaccine. And with deworm. 5 months old lang yan guys ha. Ayan. Sa kanya guys, 22k para sa male ragdoll natin. And then eto sa kabila guys, may munchkin naman tayo dito na raghagar na female. Ayan. Dito guys, out ko na lang ng 19k. Napakamura na nito guys. 19k. Ayan o. Praso buntot niyan. Lalo yung paa niya guys, sobrang liit. 19k. Para dito sa munchkin natin. Ayan o guys. So tignan nyo. Raghagar yan guys ha. Pantay yung harapan tsaka yung likuran niya. Ayan. Ayan o. Pag naglakad, pantay yung harapan tsaka likuran. Female. 6 months old. Ayan o. Kakapraso. Lalo sa personal pag nakita nyo kung ganong kataba. Nanguhuli rin ng ipis yan. Nanguhuli ng ipis yan guys. Sa kanya guys, 19k. 19. Ayan o. Sobrang lapad ng katawan. Ang taba niyan. Lalo sa personal pag nakita nyo. Yung liit niyan guys, kung nakikita nyo dyan, mas maliit sa personal. And then eto, may bambino tayo dito na male. Munchkin siya na walang balahibo guys. Munchkin na walang balahibo. Ayan, male yan. Out ko na lang din yan ng 22k guys. Ayan. Eto guys, wala pang vaccine ha. Kayo na magpa-vaccine kasi sobrang mura na nito sa 22k. Ayan o. Male yan. Sobrang taba, ang lakas kumain. Ayan. Unano yan guys na walang balahibo. Sobrang lambing. Lalo sa personal. Malambing yan. And then copper eye nga pala yan ha. 2 balls. Ayan. 2 balls yan guys. Ayan. Mas okay guys kung makikita nyo siya sa personal talaga. And then eto yung Devon Rex natin na male. Out ko na lang ng 45k guys. Bago nyo makuha yan guys, with vaccine. Vaccine na natin. Male yan no, nakakatakot ang itsura. Devon Rex yan na guys hindi main ko na. Talagang matalas lang talaga itsura ng Devon Rex. Talagang nakakatakot. For only 45k guys.